ओके गुड मॉर्निंग स्टूडेंट एगेन समस्त क्वेश्चन वॉइस क्लियर अच्छे नो इश्यू अच्छा थैंक यू तो आज आम स्टार्ट करबा मैं तुमको कहितली कारण आम रीजनिंग जति पढ़ुचे से हिसाब रे पीओआई क्यू डिस्कशन करबा आज जो पीओआई क्यू रीजनिंग रो सेट 1 बा क्लास नंबर 1 कहिचे मु जतेको पीओआई क्यू अछि जतेको ओपीएससी ओएस रे आस्थिबा रीजनिंग सीजीएल रे आस्थिबा रीजनिंग के अदर स्टेट एग्जाम रे आस्थिबा रीजनिंग को मु लाइव क्लास रे डिस्कशन करिवि आउ पर डे जो एमसीक्यू रखिबि 10 टा 15 टा भलिया क्वेश्चन रखिबि आ देखिबा कहार केते स्कोर रहउचे आउट ऑफ फुल आ मन रख रिजनिंग रो क्लास पछे तुमे रेकॉर्डिंग वर्जन में देखिबो किंतु जोनो पीवाई क्यू थिबो केबे भी से क्लास को रेकॉर्डिंग वर्जन में देखिबोनी लाइव करिया पे ट्राई करिवो काहे कि ना सेउड तुमे जजमेंट करि परिबो तमरो स्पीड केते अछि काहे कि ना आमे मनु को कोनोसी क्वेश्चन करूनी आमे पूर्व वर्ष रो क्वेश्चन करूचे जोटा कि तुमको सीजीएल रे 30 टा क्वेश्चन आसुचे आ ओएस रे सीसार्ट पेपर रे 25 पाखापाखि क्वेश्चन आसुचे तो रिजनिंग गोटे भाइटाल रोल निभाई था तो ट्राई करिबा हमें 100 ରୁ 100% स्कोर करिबा बोथ सीजीएल एंड ओएस रे जेमति रिजनिंग रे एवरीवन रेडी नो इश्यू समस्त रेडी अछो ओके थैंक यू आउ काउंट करथियो कार केते स्कोर होछ ओके थैंक यू चल समस्त को शो होछ पीडीएफ समस्त को पीडीएफ शो होछ थैंक यू देखो ये समस्त जेहेतु पूर्व वर्ष क्वेश्चन ये सब सीरियल गुरा एपट सेपट हेबो क्वेश्चन नंबर 1 चलो क्विक गोटे मिनिट रे करिया पे ट्राई करियो गुड मॉर्निंग आंसर कर आसला मु वेट करी किंतु समस्त आंसर को मो दरकार समस्त आंसर दबा ट्राई करो क्विक कहार आग आंसर आसुचे सुब्रत आंसर होची बी देन कहार आसला देन सुब्रत अनिता आंसर होची डी शुभदर्शनी ओके देन आउ कहार आसला राजेंद्र बी सुश्री बी गीतांजलि बी मामुनी बी सुकन बी सस्मिता बी रश्मिता डी थैंक यू हेले एबे हम डिस्कशन करिबा क्वेश्चन को से कहला राजेश गेट 10 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ से कुआड को गला ना 10 किलोमीटर नॉर्थ आडू गला केते किलोमीटर गला ना 10 किलोमीटर नॉर्थ आडू गला फ्रॉम देयर ही गेट 6 किलोमीटर टुवर्ड्स साउथ तो नॉर्थ आडू गला परे अगेन से कुआड गला हां 6 किलोमीटर कुआड गला अगेन कोड आसला साउथ को आसला तो एई पॉइंट रु जतले से साउथ को आसीबो सेई डायरेक्शन रे आसीबो ना नहीं मते फास्ट को मु तुमको एट कहया जाउछि ଯେତେବେଳେ ରାଜେଶ 10 କିଲୋମିଟର ଟୁୱାର୍ଡସ ନର୍ଥ ଗଲା ଆମେ ଜାଣିଛେ ଆମ ଡିରେକ୍ସନ ଅନୁଯାୟୀ ଏଟା ହଉଛି ଇଷ୍ଟ ଏଟା ହଉଛି ୱେଷ୍ଟ ଏଟା ହଉଛି ନର୍ଥ ଏଟା ହଉଛି ସାଉଥ 10 କିଲୋମିଟର ଏଇ ପଏଣ୍ଟରୁ ଗଲା ତ ସେ କହିଲା ଆଣ୍ଡ ଦେୟାର ଗୋ 6 କିଲୋମିଟର ଟୁୱାର୍ଡ ସାଉଥ ଏକେ ସେଇ ଡିରେକ୍ସନରେ ସରି 6 କିଲୋମିଟର କୋଉଠି ଆସିଲା ସାଉଥ ଆଡକୁ ଆସିଲା କୋଉଠି ଆସିଲା ସାଉଥ ଆଡକୁ ଆସିଲା ଓକେ and then get a 3 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट तापर कोड़े गला ना ईस्ट आडू कते किलोमीटर गला ना 3 किलोमीटर ईस्ट आडू गला ओके फाइंड आउट द फाइंड आउट व्हिच डायरेक्शन एंड हाउ फार फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट ताले से स्टार्टिंग पॉइंट रु केते दूरतार अछि आ केउ डायरेक्शन रो अछि देखो आमे स्टार्टिंग पॉइंट होची एटा तो एई आर डिस्टेंस हमें बाहर करिवा तो टोटल होची 10 ये यदि 6 होची एटा ला 4 एटा ला 3 ताले कर्ण केते हो आमे एठी पाई मु तुमको कहिथिली पाइथागोरस थ्योरम रो कांसेप्ट कहिथिली उच्चता होची 4 बेस होची 3 ताले कर्ण केते ताले कर्ण केते हो 5 ही गेला ताले मु पाई गली केते ना 5 होची मोर एति तापर से मते पचार छी फाइंड आउट इन व्हिच डायरेक्शन एंड हाउ फार इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट एक्सक्यूज स्टार्टिंग पॉइंट रु केउ डायरेक्शन रो अछि इ होची स्टार्टिंग पॉइंट ना इ होची स्टार्टिंग पॉइंट ए स्टार्टिंग पॉइंट रो ए जो डायरेक्शन टा हम कोन कहबा नॉर्थ ईस्ट बोली कहबा कोन कहबा नॉर्थ ईस्ट बोली कहबा ताले बर्तन से केउ डायरेक्शन रो अछि ना नॉर्थ ईस्ट
କାହାର ନା 5 କିଲୋମିଟର। ତ ଆନ୍ସର ଏଠି କଣ ଆସୁଛି? ଡି ଆସୁଛି। ତ ତୁମେ ଆନ୍ସର ସି ଦେଇଥିଲ କଣ ପାଇଁ? ମୋର କହିବା କଥା ଆନ୍ସର ସି କେମିତି ହେଲା? ସେ କହିଲା ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ପଏଣ୍ଟକୁ ସେ ବେସ୍ କରିଛି। ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ପଏଣ୍ଟର କେଉଁ ଡିରେକ୍ସନରେ ସେ ଅଛି, ବୁଝିପାରିଲ? ପୁରା ଏଭ୍ରିୱାନ୍ କ୍ଲିୟର? ୟେସ୍ ବୋଲି କହିଲେ ମୁଁ ସେକେଣ୍ଡକୁ ଯିବି, କାହିଁକି ଏଟା ପିୱାଇ କ୍ୟୁଟା ସେତିକି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, କାରଣ ସେଇ ଟାଇପ୍ର ଏକ୍ଜାକ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରିପିଟ୍ ହବ। ଓକେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଦେଖ ଏ ଯେତେକ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ସମସ୍ତ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରିସେଣ୍ଟ 2 ବର୍ଷର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଓକେ, ଓଏସ୍ ହଉ ସିଜିଏଲ୍ ହଉ ଅଦର ଏକ୍ଜାମ। ଚलो क्वेश्चन नंबर 2 जोटा कि ओएस रे टाइप रो क्वेश्चन आस्तला लास्ट टाइम। जल्दी 2 नंबर क्वेश्चन हैंड स्पीड। मंजुलतार आंसर होची बी। देन आउकर आंसर आसला सुकांती बी। देन बी सुश्री बी, सुकन बी, रश्मिता बी। ओके, गीतांजलि बी। देखो से कहला 1 2 3 रो कोड होची कोन ना ब्राइट, ब्राइट, ब्राइट लिटिल LITTL लिटिल बॉय कोड। तापर आउ गोटे कौन कहला ना 1 4 5 1 4 5 इरो कोड होची टेक बिग बॉय। ओके, तापर आसला तर आउ गोटे आसला कोन ना 6 3 7 रो कोड होची ब्यूटीफुल। एटा शॉर्टकट लिखुची ब्यूटीफुल लिटिल, लिटिल फ्लावर। अच्छा, तो मते कहिछि कहार वैल्यू पचाइछि, मते ब्राइट रो वैल्यू पचाइछि, कहार पचाइछि ब्राइट रो। अच्छा देखो आगो ताले मु एई लाइन रो ही आंसर पाइबी। इठी 1 अछि कैंसिल, इठी 3 अछि कैंसिल, ये मोर कैंसिल हेला। देखो इठी लिटिल अछि, इठी लिटिल अछि कैंसिल हेला। इठी बॉय अछि, इठी बॉय अछि, इठी मध्ये बॉय अछि कैंसिल हेला। ताले ए लाइन रो रहिला किसे ब्राइट रहिला, ए लाइन रो रहिला किसे 2 हेला। तो ब्राइट रो कोड आसला केते ना 2 आसला। तो आंसर हेला किसे बी, जोटा कि कोडिंग डिकोडिंग रो मु लास्ट क्लास रे एटा बुझैतली। जोटा कि हमरो सीजीएल बैच जो माने 199 रे जॉइन करछो सीजीएल बैच किबा ओएस बैच जोटा कि 2 9 रे जॉइन करछो, ए दीटा बैच रे रीजनिंग इक्वल मु गोटा कि लास्ट क्लास रे पढैतली। ओके चले देखो एक इठी क्वेश्चन गोटे क्वेश्चन ऊपर दीटा क्वेश्चन आसुची। ता तो इठी गोटे स्टेटमेंट पढिबो, किंतु ए स्टेटमेंट इठी मिसिक रचला। ए स्टेटमेंट ऊपर दीटा क्वेश्चन भारी करछि। ओके 3 नंबर और 4 नंबर आज पर तो हमर पॉइंट ऑफ व्यू रे, किंतु एग्जामिनर हेटा थला 4 नंबर 5 नंबर एटा जे। ओके सही सर, जल्दी आंसर दियो। कार आंसर आसुची এটা হচ্ছে 3 নম্বর, এটা হচ্ছে 4 নম্বর, মানে সেই হিসাবে মতো কহিব 3 নম্বর আনসার কেতে, এটা হচ্ছে 3 নম্বর, এটা হচ্ছে 4 নম্বর। ওকে 3 নম্বর আর 4 নম্বর আনসার কেতে মতো কহিব। এটার মেন হচ্ছে ডায়াগ্রাম। এটা ওপিএসসি র ଗୋଟେ এক্সাম ର क्वेश्चन, এটা হচ্ছে ওপিএসসি র ଗୋଟେ এক্সাম ର क्वेश्चन, মানে ওএস ର নো অদর এক্সাম ର। আচ্ছা দেখো ମୁଁ এটা କରୁଛି। ସେ ତମକୁ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେଇଛି, ସେ କହିଲା ପଏଣ୍ଟ ଡି ଇଜ 14 ମିଟର ୱେଷ୍ଟ ଅଫ ପଏଣ୍ଟ ଏ। ସପୋଜ ମୁଁ କହିଲି ପଏଣ୍ଟ ଏ ହଉଛି ଏଇଠି ଅଛି, ପଏଣ୍ଟ ଏ ହଉଛି ଏଇଠି ଅଛି। 14 ମିଟର ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମୁଁ କହିଲି କେତେ ମିଟର ନା 14 ମିଟର ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ। 14 ମିଟରରେ କିଏ ରହିଲା, ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ, କିଏ ରହିଲା ନା ଡି ରହିଲା। ଡି ଆଉ 14 ମିଟର ୱେଷ୍ଟ, ଏ ପଏଣ୍ଟ ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଲ। ଏବେ କହିଲା ପଏଣ୍ଟ ବି, ବି ହଉଛି 4 ମିଟର ସାଉଥ ଅଫ ପଏଣ୍ଟ ଡି। ଡି ର 4 ମିଟର ସାଉଥ, 4 ମିଟର ମାନେ କୋଉଠି ଆସିବେ ତଳକୁ ଆସିବେ, କେତେ ମିଟର 4 ମିଟର। ତ ଏଠି କିଏ ରହିବ ନା ଇଏ ରହିବ ବି। ଆଚ୍ଛା
ମୋ କହିବା କଥା ସମସ୍ତେ ଏ ଯାକେ ବୁଝିପାଇଲ ଏତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରା କ୍ଲିଅର? କାରଣ ମୁଁ ବିଟ୍ ବାଇ ବିଟ୍ କରୁଛି, ବୁଝା ପଡିଛି? ୟେସ୍ ଅର୍ ନୋ? ଏ ଯାକେ ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାହିଁ? ଟିକେ ମୋ ସହିତ କମ୍ୟୁନିକେସନ ରଖ। ୱାନ୍ ସେକେଣ୍ଡ। ଆଚ୍ଛା ଦେଖ, ମୁଁ ଆଉ ଥରେ କହୁଛି ଯେ ପଏଣ୍ଟ ଡି 14 ମିଟର ୱେଷ୍ଟ ଅଫ ପଏଣ୍ଟ ଏ। ତ ପଏଣ୍ଟ ଏ ହଉଛି ଏଠି ଅଛି, ଆର ୱେଷ୍ଟ ମାନେ ଏଇ ଦିଗରେ ରହିବ। ୱେଷ୍ଟ 14 ମିଟର ୱେଷ୍ଟରେ କିଏ ଅଛି? 14 ମିଟର ୱେଷ୍ଟରେ ଅଛି ଡି। ଓକେ, 14 ମିଟର ୱେଷ୍ଟ ଅଛି ଡି। ଓକେ, ତାପରେ କହିଲା ପଏଣ୍ଟ ବି ଇଜ 4 ମିଟର ସାଉଥ ଅଫ ପଏଣ୍ଟ ଡି। ତାହେଲେ ପଏଣ୍ଟ ଡି ର ସାଉଥରେ କେତେ ମିଟର? ନା 4 ମିଟରରେ କିଏ ଅଛି? ନା ବି ଅଛି। ପୁରା କ୍ଲିଅର ହେଲା? ବି ଅଛି। ଏବେ ସେ କହିଲା ଏବେ ସେ କହିଲା ପଏଣ୍ଟ ଏଫ୍ ଏ, ପଏଣ୍ଟ ଏଫ୍ ଇଜ 9 ମିଟର ସାଉଥ ଅଫ ପଏଣ୍ଟ ଡି। ଓକେ, ଦେଖ এইটি ଦିଟା ତମକୁ କନଫ୍ୟୁଜନ କଲା ଭଳିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ଯେ ପଏଣ୍ଟ ଏଫ୍ ସେଇ ଡି ର ସାଉଥର 9 ମିଟର ଆଗରେ, ସାଉଥର 9 ମିଟର ଆଗ। ତାହେଲେ ଏଠି କଣ ହବ? ଅଲରେଡି ଏଉଠୁ 4 ମିଟର ସରିଛି, ଆଉ ରହିବ 5 ମିଟର। ଏଉଠୁ ଆଉ 5 ମିଟର ମୁଁ ଆଗକୁ ନେବି, 5 ମିଟର ଆଗକୁ ନେବି। ତାହେଲେ ଏଠି କିଏ ଆସିଲା? ନା ଏଫ୍। ସମସ୍ତେ ଏଟା ବୁଝିପାଇଲ? ହଁ କି ନା? এটা ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାର? এই ଯାକେ ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରୁଛ ହଁ କି ନା? এই ଯାକେ ତ এই ପଏଣ୍ଟ ଯାକେ ରହିଲା ବି, ସେଇ ଲାଇନରେ ଯେହେତୁ ରହିଛି ତ ଏଉଠୁ ଏତିକି ହେଲା 4, ଆଉ 5 ମିଟର ମୁଁ ଆଗକୁ ଆଇଲି। ଓକେ, ତାପରେ କହିଲା ପଏଣ୍ଟ ଇ 7 ମିଟର ଇଷ୍ଟ ଅଫ ପଏଣ୍ଟ ବି। ବି ର 7 ମିଟର ଇଷ୍ଟ, ମାନେ ଟୋଟାଲ ଉପରଟା ହଉଛି 14, ମାନେ ଠିକ ଅଧା ଅଧା ଆମେ ଆଣିବା 7 ମିଟର। 7 ମିଟର ଇଷ୍ଟରେ କିଏ ରହୁଛି? 7 ମିଟର ଇଷ୍ଟରେ ରହୁଛି ପଏଣ୍ଟ ଇ ରହୁଛି। ଓକେ, କିଏ ରହୁଛି? ପଏଣ୍ଟ ଇ ହଉଛି 7 ମିଟର ଇଷ୍ଟ ଅଫ ପଏଣ୍ଟ ବି। ଓକେ, ତାପରେ କହିଲା ପଏଣ୍ଟ ସି 4 ମିଟର ନର୍ଥ ଅଫ ପଏଣ୍ଟ ଇ। ଇ ର ନର୍ଥ କିଏ? ଉପରକୁ ଯିବା। ଉପରକୁ ଯିବା ମାନେ ଏଇଠି କନେକ୍ସନ ହେଇଯିବ 4 ମିଟର। ତୁମେ ସାର୍ କାହିଁକି କନେକ୍ସନ ହେଲା? ଦେଖ, ଏପଟଟା 4 ମାନେ ଅବଭିୟସଲି ଏପଟଟା 4 କହିଛି ମାନେ ଡେଫିନେଟଲି ସେ କନେକ୍ସନ ହେଇଯିବ। ତାହେଲେ ଏଠି ପଏଣ୍ଟର ନାଁ ହେଲା କଣ? ସି। ପଏଣ୍ଟ ନାଁ ହେଲା କଣ? ସି ହେଲା। ଆଚ୍ଛା, ଏବେ ଆଉ ଗୋଟେ ଲାଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ହଉଛି ପଏଣ୍ଟ ଜି ଇଜ 4 ମିଟର ସାଉଥ ଅଫ ପଏଣ୍ଟ ଏ। ପଏଣ୍ଟ ଏ ର ସାଉଥ, ପଏଣ୍ଟ ଏ ର ସାଉଥ କିଏ ଆସିବ? ଏଇଟା ଆସିବ। ପଏଣ୍ଟ ଏ ର 4 ମିଟର ସାଉଥ, 4 ମିଟର ସାଉଥ କିଏ ରହିବ? ନା ଜି ରହିବ। ତାହେଲେ ଇଏ ଗୋଟିଏ ଲାଇନରେ ହିଁ ରହିଲେ, ଇଏ ଗୋଟିଏ ଲାଇନରେ ହିଁ ରହିଲେ। ଏ ଫିଗରଟା ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାଇଲ? କାରଣ ଫିଗରର ହିଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ, ଫିଗରଟା ହିଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ଥିଲା। ପୁରା କ୍ଲିୟର? କିଏ କୋଉଠି ରହିଲା? କିଛି ନାହିଁ, ଜଷ୍ଟ ଖାଲି ବୁଝିବାର ଅଛି। क्वेश्चन नंबर 1 বা 3 নম্বর जो क्वेश्चन ଅଛି ଆମର, which of the following point are in a straight line? को माने straight line ରେ ରହୁଛନ୍ତି? D E A, D E A। ତାହେଲେ ଅପସନ ए कैंसिल। E G C, E G C, E G C होल कैंसिल। তারপর আসবে सी डी बी जी, डी बी जी না ইয়ে বি হଉনি। ই জি বি, ই জি বি। তাহলে এইମାନେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଲାଇନରେ ରହୁଛନ୍ତି। ଇଏ ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଲାଇନରେ ରହୁନି କି? ଇଏ ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଲାଇନରେ ରହୁନି କି? ଏଠି ଆନ୍ସର କଣ ଆସିଲା? ଡି। ବୁଝିପାରିଲେ ସମସ୍ତେ ହଁ କି ନା? ୟେସ୍ ଅର୍ ନୋ? ପୁରା କ୍ଲିୟର? ଓକେ, ଏବେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଲା ମତେ କୁହ ତାହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ ନମ୍ବର, ଯୋଉ 4 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟର ଆନ୍ସର କଣ ହବ? ହୁଇଚ୍ ଇଜ ଦ, ହଁ କୁହ ତ। ଦ ଡିରେକ୍ସନ ଅଫ ପଏଣ୍ଟ ଏ with respect to point C, C ର ମୁତାବକରେ A ର ଡିରେକ୍ସନ କଣ ଅଛି? C ଅନୁଯାୟୀ ଦେଖ ସେ କଣ କହୁଛି, କୋଶ୍ଚିନ୍ ଟା ବୁଝିବାର ଅଛି ଯେ what is the direction of A, A ର ଦିଗ କଣ with respect to C। C କୁ ବେସ୍ କଲେ A ର ଦିଗ କିଏ? ସେ A ର ଦିଗ କିଏ? ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ରହୁନି କି? ଇଷ୍ଟରେ ରହୁନି କି? ତ ଆନ୍ସର କଣ ଆସିଲା? ଇଷ୍ଟ। ପୁରା କ୍ଲିୟର? नो ଝିଲିମିଲି? ଓକେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଆଚ୍ଛା, ମୋ କହିବା କଥା କନଫିଡେନ୍ସ ଆସି ଯାଉଛି ନା? क्वेश्चन କୋଉ ଟାଇପର ଆସୁଛି ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କରେ? ପୁରା କ୍ଲିୟର? ଚାଲ क्वेश्चन नंबर 5 नंबर, क्वेश्चन नंबर 5 नंबर କହିଥିଲି ଯେତେବେଳେ क्वेश्चन ଆସିଯିବ ଆଗ ତମକୁ ଏଇଭଳି ଏ ବି ସି ଡି ଲେଖିବା ପାଇଁ କହିଥିଲି, କାରଣ ସେଟା ହଉଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନା ନାଇଁ? ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स।
वाई जेड। अच्छा देखो से कहला नोइडा NOIDA रो कोड होची OPJEB। देखो इटे कौन लॉजिक ହେଇଛି एन रो ओ आसीଛି ମାନେ +1 ओ रो पी आसीଛି +1 आई रो जे आसीଛି +1 डी रो ई आसीଛି +1 ए रो बी आसीଛି +1 ताले एमाने +1 कॉन्सेप्ट अछंती ताहले डी रे कोन आसीबो ना ई आसीबो डी रे ई आसीला माने मु आपको बाकी सब कैंसिल कर देली सीधा मु गोटी आंसर पाइली बी तो एटा को एलिमिनेशन प्रोसेस पागला जब तो आउ किछि बाहर करिया को पइला नाही तो एमाने को प्रोसेस रे अछंती ना +1 प्रोसेस रे अछि पूरा क्लियर ओके चले एबे जो नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 6 नंबर देखा जो कहार आंसर अछि क्वेश्चन नंबर 6 नंबर एटा तो परफेक्ट आंसर हो कहार भी यदि भूल न हुए आमे सबବେଳେ स्टार्टिंग रु निजको नेग्लेक्ट करथाउ बहुत पिला देखो तुमे जानिथियो पिले गोटे जिंस जो कौन फॉर्म अप्लाई हुए तार केते परसेंट पिला एग्जाम दियन जानिछ 60% पिला एग्जाम दियंती आ 40% केवल शो बाजी रे ही समान फॉर्म पकेथन 60% रु केवल 10% पिला ही पाठ पढ़ती आउ जो बाकी रहिले से केवल खाली देखिबा पाई पाठ पढ़ती तो तुमको 10% भीतर रहिबा अछि अच्छा अच्छा मुकेश कौन करछि 6 किलोमीटर टुवर्ड्स साउथ साउथ आड़ को 6 किलोमीटर जाइए साउथ बोइले किए से ना तल आड़ को केते किलोमीटर गला 6 किलोमीटर ओके and then walk 3 किलोमीटर ऑफ इच लेफ्ट तापर से लेफ्ट आड़ गला लेफ्ट बोइले किए से याड को रहिबो लेफ्ट कारण निजे को सब से डायरेक्शन ही रखियो लेफ्ट गला केते किलोमीटर 3 किलोमीटर ओके फाइनल ही टर्न टू राइट एंड वॉक 6 किलोमीटर फिर आउ थे टर्न कला राइट को राइट विल ओके सॉरी 3 किलोमीटर राइट मैंने तलू आस तलू फिर आसला के वॉक कला ना 6 किलोमीटर वॉक कला इन ह्विच डायरेक्शन इज स्टार्टिंग पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट से को डायरेक्शन अच्छे देखो आम जानी एटा हूँ ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ तो स्टार्टिंग पॉइंट रो कर्निक अच्छी मान यही पॉइंट अच्छी यही पॉइंट अच्छी तो आंसर हम कौन साउथ ईस्ट को पॉइंट बर्तमान अच्छी साउथ ईस्ट पॉइंट अच्छी वो पॉइंट अच्छी साउथ ईस्ट पॉइंट तो आंसर कौन आसला सी पूरा क्लियर नो झिलिमिली ओके थैंक यू चले एबे जीवा क्वेश्चन नंबर देखो ये क्वेश्चन गोटे किंतु दीटा क्वेश्चन थर होची 7 नंबर और 8 नंबर এটা হচ্ছে 7 নম্বর কোশ্চেন এটা হচ্ছে 8 নম্বর কোশ্চেন ওকে এটার মধ্যে ওপিএসসি এর কোশ্চেন আচ্ছা ঠিক আছে চলো এবার ডিসিশন করিবা কোশ্চেন কোন দଉଛି কিরণ ବୋଲି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛି ଯେ କି 20 ମିଟର ଯାଉଛି କୋଉଠି କି ନା ନର୍ଥ କୁ ନର୍ଥ ମାନେ କୁଆଡକୁ ଯିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉପରକୁ ଯିବ କେତେ କିଲୋମିଟର ଗଲା କେତେ ମିଟର ଗଲା 20 ମିଟର ଗଲା ଓକେ ଦେନ୍ ହି ଟର୍ନ ରାଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ ୱାକ୍ 30 ମିଟର ତାପରେ ସେ ରାଇଟ୍ କୁ ବୁଲିଲା କେତେ ମିଟର ଚାଲିଲା ରାଇଟ୍ କୁ ବୁଲିକି ଚାଲିଲା କେତେ ମିଟର ନା 30 ମିଟର 30 ମିଟର ଓକେ देन ही टर्न राइट एगेन से तळକୁ ଆସିବ ରାଇଟ୍ ରାଇଟ୍ କୁ ଆସିଲା କେତେ ମିଟର ନା 30 ମିଟର 30 ମିଟର ମାନେ କଣ ହବ ଆକୁ ଓଭର କ୍ରସ କରିବ କେତେ ମିଟର ଆସିଲା 30 ମିଟର ଆସିଲା ଓକେ ଦେନ୍ ହି ଟର୍ନ ଲେଫ୍ଟ ତାପରେ ସେ କୁଆଡକୁ ବୁଲିଲା ନା ଲେଫ୍ଟ କୁ ବୁଲିଲା କେତେ ମିଟର ଗଲା 15 ମିଟର एंड ही टर्न लेफ्ट एंड वॉक 15 मिटर फिर ये चला केते मिटर देखो टोटाल टा 30 अछि ये आधा जाके जीवो केते मिटर जीवो 15 मिटर जीवो
ନା କହୁଥିଲେ 35 ମିଟର ହେଲା ପରା। ମୁଁ ଟିକେ ଲେଖିବା ଭୁଲ କରିଦେଲି, ସରି। ତାହେଲେ ପ୍ରଥମେ କହିଥିଲି କିରଣ 20 ମିଟର ନର୍ଥ ଗଲା, ନର୍ଥକୁ 20 ମିଟର ଗଲା। ତାପରେ ହି ଟର୍ନ ରାଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ ୱାକ୍ 30 ମିଟର, 30 ମିଟର ରାଇଟକୁ ଗଲା। ଓକେ, ଆଣ୍ଡ ଦେନ୍ ଟର୍ନ ରାଇଟ୍, ରାଇଟକୁ ସେ ଟର୍ନ ଗଲା। ତା ରାଇଟକୁ ଟର୍ନ ଗଲା ପରେ ସେ ଗଲା କେତେ ମିଟର ଗଲା? 35 ମିଟର। ତ ଏଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିଲା 35 ମିଟର। ଓକେ, 35 ମିଟର ପରେ ସେ ଏଗେନ୍ ରାଇଟ୍ ଟର୍ନ ନେଲା, ସରି ଲେଫ୍ଟ ଟର୍ନ ନେଲା। ଲେଫ୍ଟ ଟର୍ନ ନେଇ 15 ମିଟର ଗଲା। ଆଉ ଥରେ ଲେଫ୍ଟ ଟର୍ନ ନେଇକିରି 15 ମିଟର ଗଲା। ଓକେ, ଗଲା ପରେ ଏଗେନ୍ ହି ଟର୍ନ ଲେଫ୍ଟ, ଆଉ ଫେର ଆଉ ଥରେ ସେ 15 ମିଟର ଗଲା। ଓକେ, ସମସ୍ତ ଫିଗରଟାକୁ ବୁଝିପାଇଲ ନା କାହାର ଫିଗରରେ ଡାଉଟ୍ ରହିଲା? ନା ଆଉ ଥରେ ଫିଗରଟା କହିବି, କାରଣ ଗୋଟିଏ ଫିଗର ହେଇଗଲା ମାନେ ଆନ୍ସର ହେଇଗଲା। ଫିଗର କ୍ଲିୟର ଅଛି? ତୁମମାନଙ୍କର ଏଇଭଳି ଫିଗର ହେଇଛି। ଏଗେନ୍ ଦେଖ, ଏଗେନ୍ କହୁଛୁ, ଏଗେନ୍ ଟା କୋଉ ପଏଣ୍ଟରେ କହୁଛ ସେଟା ବି ବୁଝିବା ଦରକାର ଅଛି। ଦେଖ 20 ମିଟର ନର୍ଥ ଗଲା, 20 ମିଟର ନର୍ଥ ଗଲା, ଆଣ୍ଡ ଆଉ ତାପରେ ସେ ରାଇଟ୍ ଟର୍ନ ନେଲା, 30 ମିଟର ଗଲା। ରାଇଟ୍ ଟର୍ନ ନେଲା, 30 ମିଟର ଗଲା। ଓକେ, ଆଣ୍ଡ ହି ଟର୍ନ ରାଇଟ୍, ଆଉ ଥରେ ରାଇଟ୍ ଟର୍ନ ନେଲା, ଆଉ 35 ମିଟର ଗଲା। ଫେର ରାଇଟ୍ ଟର୍ନ ନେଲା, 35 ମିଟର ଗଲା। ଆଣ୍ଡ ହି ଟର୍ନ ଲେଫ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ୱାକ୍ 15 କିଲୋମିଟର। ତ ଏଇ ଜାଗାରେ ସେ ଲେଫ୍ଟ ଟର୍ନ ନେଲା, ଲେଫ୍ଟ ଟର୍ନ ନେଲା, 15 ମିଟର ଗଲା। ଫେର ଆଉ ଥରେ ସେ ଲେଫ୍ଟ ଟର୍ନ ନେଲା, ଫେର 15 ମିଟର ଗଲା। ଲେଫ୍ଟ ଟର୍ନ ମାନେ ଇଆଡକୁ ଗଲା, ଫେର 15 ମିଟର ଗଲା। ଫେର ଆଉ ଥରେ ଲେଫ୍ଟ ଟର୍ନ ଗଲା, 15 ମିଟର ଗଲା। ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଜାଗାରେ ଆସି ଏଇଠି ପହଞ୍ଚିଗଲା। ତାହେଲେ ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି ତ ଏଟା ଯଦି 20 ରହୁଛି, ଏପଟଟା ହେଇଗଲା କେତେ? 20। ତ ଏଟା 15 ଭଳିଆ ରହିଲା ନା ନାଇଁ? ଏଇ ଜାଗାରେ ସେ ପହଞ୍ଚିଲା। ଏବେ ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କଲା ହାଉ ଫାର କିରଣ ଫ୍ରମ୍ ହିଜ୍ ଦ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ପଏଣ୍ଟ, ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ପଏଣ୍ଟରୁ ସେ କେତେ ଦୂରତାରେ ଅଛି। ଦେଖ, ଉପରଟା 30 ମାନେ ତଳଟା ବି 30। ତାହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ ଲାଇନଟା ଅଛି କେତେ ଅଛି? ଏ ଲାଇନଟା କେତେ ଅଛି? 30 ମିଟର ଅଛି। କାହିଁକି ନା ଏଟା 20 ଏଟା 20 ମାନେ ଉପର 30 ଏଟା ବି ରହିବ 30। ତ ଏଇ ଜାଗାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ୱେଟ୍ କରିଛି। ତାହେଲେ ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଙ୍କ ଭିତରେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ କେତେ? 30 ମିଟର। ତ ପ୍ରଥମର ଆନ୍ସର ହଉଛି 30 ମିଟର। ଫାର୍ଷ୍ଟଟା କ୍ଲିୟର ହলো। ତାପରେ ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କଲା হুইচ ডিরেকশন ইন কিরণ ফেসিং নাও। ବର୍ତ୍ତମାନ କିରଣ କେଉଁ ଡିରେକ୍ସନକୁ ଫେସ୍ କରିଛି? କିରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ କେଉଁ ଡିରେକ୍ସନକୁ ଫେସ୍ କରିଛି? ଆରେ ଇଷ୍ଟ ଡିରେକ୍ସନକୁ ଫେସ୍ କରିଛି। ସେ ଅନେଇଛି କାହାକୁ ପଚାରିଛି? ସେ କହିଛି ଯେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ପଏଣ୍ଟର କୋଉ ଡିରେକ୍ସନ ମୋତେ ପଚାରିନି। ମୋତେ ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିଛି ଯେ ହ୍ୱିଚ୍ ଡିରେକ୍ସନ ଇଜ କିରଣ ଫେସିଂ ନାଉ। କୋଉ ଡିରେକ୍ସନକୁ କିରଣ ଫେସ୍ କରିଛି? କିରଣ ଏବେ ଇଆଡକୁ ଅନେଇଛି। ଏପଟଟା କୋଉ ଡିରେକ୍ସନ? ଏପଟଟା କୋଉ ଡିରେକ୍ସନ? এটা হচ্ছে ওয়েস্ট। বর্তমান কিরণ কোন ডিরেকশন অনেইছি? ওয়েস্ট কো অনেইছি। ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାଇଲ? ଏଭ୍ରିୱାନ୍ କ୍ଲିୟର? ଏଭ୍ରିୱାନ୍ କ୍ଲିୟର? नो ଇସ୍ୟୁ, नो ଝିଲିମିଲି, ପୁରା କ୍ଲିୟର କଟ୍, ଫୁଲ କନଫିଡେନ୍ସ ତ? ଫୁଲ କନଫିଡେନ୍ସ? ओके, थैंक यू। चलिए 2026 ତାହେଲେ ଫାଇନାଲ ସିଲେକ୍ସନ ସେ ତ? ସେ କନଫିଡେନ୍ସ ଅଛି ତ? ଆଇଦର ପ୍ଲାନ ଏ ହଉ କିମ୍ବା ପ୍ଲାନ ବି ହଉ। ଓକେ, थैंक यू। चलो 9 ନମ୍ବର क्वेश्चन। ବେଶୀ ନାହିଁ, ଗୋଟିଏ ଜୀବନରେ ଅନେକ ସାରା କଷ୍ଟ କରିଛି, ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ 26। ହଁ, କୁହ ଜଲ୍ଦି ଆନ୍ସର ଏଟା କଣ ହବ? ଜଲ୍ଦି କାହାର ଆଗର ଆନ୍ସର ଆସୁଛି? ସ୍ପିଡ। ସୁକାନ୍ତି ଏ ହଉଛି ଆନ୍ସର। ଦେନ୍ ଆଉ କାହାର ଆସୁଛି ଆନ୍ସର? କୁଇକ୍। ଯଶୋବନ୍ତ ବି। ଦେନ୍ ଆଉ କାହାର ଆସୁଛି? ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଏ, ମାମୁନି ବି, ରଶ୍ମିତା ଏ, ଦିନେଶ ବି। ଓକେ, ଚାଲ। ଇଏ କଣ କହିଲା ନା PAUSE, ଏର କୋଡ କଣ ଅଛି ନା OBVTD। ଓକେ, ତ ସେଇଭଳି ଆଉ ଗୋଟେ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛି SHIFT, ଏର କୋଡ ହଉଛି RIJGS। ତ ଦେଖିବା ଏଠି କୋଉ ରୁଲ ଆପ୍ଲିକେବୁଲ ହେଉଛି। ଦେଖ ଏଠି କଣ ଆସିଲା ନା ପି ର କୋଡରେ କଣ ଆସୁଛି ନା ଓ ଆସୁଛି। ଏଠି -1, ଏ ର ବି ମାନେ +1, UV ମାନେ +1, ST ମାନେ +1, ED ମାନେ -1। ତାର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଆଉ ଏଣ୍ଡିଂ ଏମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ମାଇନସରେ।
ସମସ୍ତ ଭିତରେ ରହୁଛନ୍ତି ପ୍ଲସରେ। ଓକେ, ସେଇଭଳି ଏସ୍ ଆର୍ ଟା କୋଉଥିରେ ରହୁଛି -1, ଏମାନେ ମଧ୍ୟ +1, ଏଠି +1, ଏଠି +1, TS ମାନେ -1। ତାହେଲେ ଏଠି ମତେ ପଚାରୁଛି ଥିଙ୍କ୍, THINK, ତ ସେଇ ହିସାବରେ ମତେ ବାହାର କରିବା। ଟି ର -1, ଟି ର -1 ହେଲେ ଏସ୍, ଏଚ୍ ର +1 ହଉଛି କଣ ଆଇ, ତାପରେ ଆସିଲା ଆଇ ର +1 ହେଲେ କଣ ହବ ନା ଜେ ହବ, GHI, এটা হচ্ছে আই, টি র হচ্ছে কোন না এটা হচ্ছে এস, SIJ। এন র +1 ହେଲେ କଣ ଆସିବ ଓ ଆସିବ। ତ ଏଠି କିଏ ସାଟିସ୍ଫାଇ କରୁଛି ତୁମର ବି ସାଟିସ୍ଫାଇ କରୁଛି। ତ ଏଠି ଆନ୍ସର କଣ ଆସିଲା ବି। ପୁରା କ୍ଲିୟର 9 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟଟା। ଏବେ ଶେଷ ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କୁ ଯିବା, ଯୋଉଟା କି PY ର ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ୍ଲାସ୍ ନମ୍ବର 1 ର। ଦେଖାଯାଉ ଆଜି 10 ରୁ 10 କିଏ ରଖିଛ। क्वेश्चन नंबर 97 ର 92 ବା 10 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆଜ पर आवर डिस्कशन। टाइम तो লাগিব, ଗୋଟେ ଦିନରେ କିଏ ପ୍ରଫେସର ହେଇଛି ନା ଗୋଟେ ଦିନରେ କିଏ ବୁଲେଟ ଟ୍ରେନ ଭଳିଆ କରିପାରିଛି। ଟାଇମ ୱିଲ୍ ବି ଟେକେନ୍। ତମକୁ ସମୟ ଦେବାକୁ ପଡିବ, ସମୟ ଦେଲେ ହିଁ ତୁମେ ପରଫେକ୍ଟ ହବ। ଯେତେକ ଧରଙ୍କର ଆଜି ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକର ହଉ, ବିରାଟ କୋହଲି ହଉ, ଆଜି ପରଫେକ୍ଟ ଖେଳାଳି ହେଇପାରିଛନ୍ତି, ସମୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯେ ଗୋଟେ ଦିନରେ ସେମାନେ ପରଫେକ୍ଟ ହେଇପାରିନାହାନ୍ତି, ଟାଇମ ଲାଗିବ, ବଟ୍ ଆମକୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବାର ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, କଣ କହିଲା ଅଜୟ ୱାକ୍ 2 ମିଟର ଟୁୱାର୍ଡସ୍ ଇଷ୍ଟ। ତ ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ସେ କେତେ ମିଟର ଗଲା ନା 2 ମିଟର ଗଲା। and took a right turn and walk 7 ମିଟର। ରାଇଟ୍ ଟର୍ନ ମାନେ କୋଉଠି ତଳକୁ ଆସିବି, 7 ମିଟର ଗଲା। ଓକେ, and he took the left and walk 5 ମିଟର। ଲେଫ୍ଟ କହିଲେ କିଏ ଆସିବ ଏଇପଟେ ଆସିବ, କେତେ ମିଟର ଗଲା 5 ମିଟର ଗଲା। ଆଚ୍ଛା, walk 5 ବିଫୋର ଟେକିଂ ଏ ଲେଫ୍ଟ ଟର୍ନ। ହଁ, ଏ ହବ ଆନ୍ସର। ଆଚ୍ଛା, এটা ମୁଁ ତୁମକୁ, ହଁ ଏଟା ଏ ହବ ଆନ୍ସର। এটা ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦେଲି, ଏଟା ଗୋଟିଏ ଖାଲି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଟା ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦଉଛି। ନା ତୁମେ ଟିକେ ଯୋଉମାନେ ନ କରିଛ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟିକେ ଟ୍ରାଏ କର। ଆଚ୍ଛା, ଆର ଆନ୍ସର ହବ ଏ। এটা ତୁମେ ଗୋଟିଏ ଥର ଟ୍ରାଏ କର, ଯଦି ତୁମେ ନ କରିପାରିବ ମୁଁ ତୁମକୁ କରିଦେବି ଲାଷ୍ଟ କ୍ଲାସରେ, କାରଣ ଏଟା ଆମର ପ୍ରାକ୍ଟିସରେ ଚାଲିଲା। ଓକେ, ମତେ କୁହ 10 ରୁ 10 କାହାର ରହିଲା, 10 ରୁ 10 କାହାର ରହିଲା, କାହାର 10 ରୁ 10 ରହିଲା, 10 ରୁ 10 କାହାର ରହିଲା। ଆଚ୍ଛା, ଗୀତାଞ୍ଜଳି 9, 5, 9 ଠୁ 9ଟା, ମଞ୍ଜୁଲତା 5, ସବିତା ସ୍ଫୁର୍ତ୍ତିଚାରିଣୀ 7, ଗୀତାଞ୍ଜଳି 8। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଦେଖ, ମୁଁ ଏଇଠି ମୁଁ ତମକୁ କହିଦଉଛି, ଆଜି ଆମେ ଯାହା ବି କିଛି ଆମେ ଡିସ୍କସନ କଲେ, କାହିଁକି ନା ମନେ ରଖ ସବୁବେଳେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହଉଛି PY କ୍ୟୁ। ଯଦି ତମ PY କ୍ୟୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅଛି ଆଉ ତମେ କନସେପ୍ଚୁଆଲି କ୍ଲିୟର ଅଛ, କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନାହିଁ। ଆଜି ଯୋଉ ଡିସ୍କସନ କଲେ, ଯୋଉମାନେ OS ବ୍ୟାଚ୍ ଜଏନ୍ କରିଛ କିମ୍ବା ସିଜିଏଲ ର ବ୍ୟାଚ୍ ଯୋଉ 199 ଜଏନ୍ କରିଛ, ଏଇ କ୍ଲାସରେ ମୁଁ ତାର ରେକର୍ଡିଂ କ୍ଲାସ ଆଉ ତାର PDF ଦିଟାକୁ ଅପଲୋଡ କରିଦେବି। ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଖାଲି ଲାଷ୍ଟଲି କହିବି ଯେ, ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହଉଛି ରିଜନିଂ ହଉ ମ୍ୟାଥ ହଉ, ତୁମେ ଯେତେ ଦୂର ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବ ସେତେ ପରଫେକ୍ଟ ହବ। ମୁଁ ତୁମକୁ ଥିଓରି ପଢଉଛି, ଥିଓରି ସହିତ PY କ୍ୟୁ କରୁଛି, ତ ତୁମେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ହିସାବରେ ଯିବା। ଆମେ ଟାର୍ଗେଟ ରଖିବା ଯେତେ ସବୁ ଏକ୍ସାମ ର PY କ୍ୟୁ ହେଇଛି, ସମସ୍ତ ଏକ୍ସାମ ର PY କ୍ୟୁ କରିବା ସହିତ ଥିଓରି ମଧ୍ୟ କ୍ଲିୟର କରିବା। ପୁରା କ୍ଲିୟର ଅଛ, କାହାର କିଛି ଡାଉଟ୍ ଅଛି? ଆଚ୍ଛା, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଯୋଉମାନେ ଆଦିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ଆପ୍ଲିକେସନରେ ଜଏନ୍ କରିଛ, ସେ ଆପ୍ଲିକେସନରେ ଏ ସବୁ ଯାକ ପାଇଛ।